Ampifaliana lehibe indray ry mpihaino hajaina no hidirako manatanteraka ity fandaharana faha iraika ambin'ny folo ity androany faha valo ambin'ny folo ny volana janoary ny taona faha efatra amby roapolo sy roa arivo iarahako aminao hilazalazantsika ny mikasika ireo teny maro samihafa notsongaina avy ao amin'ny encyclique zany hoe ny taratasy soratan'ny papa zany ho an'ireo évêque ho zarazaraina sy ho azavaina amin'ny fiangonana katolika iray manontolo manerana izao tontolo izao. Ilazalazan'ny papa zany ny fomba fijeriny ny fisehon-javatra rehetra manerana izao tontolo izao. Voalohanteny dia misaotra anao satria tafaraka indray tsika androany. Tsy ambanin'izany nefa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika noho ny amin'ny tombonandro sy ny fahasalamana ary ny fotoana ahafahantsika manatanteraka izao fandaharana izao. Mankasitraka satria mbola maharitra mihaino izao fandaharana izao ianao na dia fantatro fa mafimafy amin'ny olona tsy zatra fitoriana tahaka ny ataoko ny mihaino ny fandaharana fanaoko izany. Izany tsy hoe fitiavana sy faniriana fotsiny handratra ny fony izay mihaino fa kosa mba hanaitra amin'ny torimasom-panahy izay mety hiteraka hatramin'ny fahaverezam-panahy aza. Mazana mantsy fitoriteny dia feno tambitamby ary tsy miteny zavatra mahery vaika. Ny ahy kosa dia ny fahamarinana no zava-dehibe ka na mety handratra ny fo aza fantatro fa ny famonjena no fonosin'izany dia ataoko. Tsy mahafaly mihitsy ny mahita ny olona maratra noho izany fitoriana ataoko izany nefany tsy maintsy atao le izy satria hita fa tsy nitondra vokatsoa ny fitoriana feno safosafo sy feno tambitamby ahazahoana sitraka aminareo izay mihaino. Tsy dia haiko loatra izay zavatra izay koa ialako tsiny raha toa ka hafa dia hafa amin'ny fanaony rehetra no fanaoko izany. Ny tanjona moa dia ny tafapaka zany ny filazantsara ho amin'ny famonjena ho an'ny fanahinao fa tsy ho amin'ny fanehoana fahendren'olombelona mahataona fotsiny ihany fa iza miteny sy mandahateny maro samihafa fa ny tanjona ho iaho dia ny ahatonga anao ho any an-danitra ka na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana no hitorian'ny mpitoriteny an'izany dia miangavy ianao ako mba raiso ampahalemem-panahy ary eo ka tsy hijery afa-tsy ny fahamarinana ihany ianao. Ialana tsiny sahady etỳ am-piandohana raha toa ka mandre feona fiara mandalo ianao na tabataban'olona na zavatra hafa ihany koa fa manahirana ihany izy ity. Rehefa tsy manana studio tokoa mantsy ianao dia sahirana satria atao amin'ny alina le izy maneno be indray ny angelikary atao amin'ny atoandro mety tabataba ny olona mitabataba ny fiara sisa rehetra fa dia arao amin'ny fahalemem-panahy ihany Tamin'ny famaranana ny fandaharana fahafolo dia nampanantenanao fa hilaza zavatra vitsivitsy mikasika ny fanambarana nivoaka teo am-bavan'ny Papa François zany hanamarinana anao fa tsy zavatra tokana tahaka an'le hoe fanomezana lalana ny pretra sy ny évêque hitsodrano ireo mpifankatia mitovy fananahana ihany no manafitoana na hoe tsy mifanaraka amin'ny baiboly amin'ny zavatra avoakan'io Papa François io zany fa mikasika lohahevitra maro samihafa izay ho jerevantsika zany ao anatin'ity fandaharana faha iraika ambin'ny folo ity ny sasantsasany amin'izy ireo ka izany indrindra no andefasako horonan-tsary horonan-tsary avy hatrany satria hitako fa mahaliana kokoa ny fijerena sady fihainoana zany
izany horonan-tsary zany toy izay ny teny fotsiny tahaka ny mahazatra fanaoko. Tsy mahamenatra mihitsy mindrana ny sanganasan'olona satria hitako fa marina no lazainy ary mazava ny fanambarany azy koa azatsiny re tompoko raha toka atao amin'ny teny frantsay mandrakariva izany horonan-tsary zany satria ny horonan-tsary amin'ny teny gasy moa zany tsy dia fijeriko loatra fa ny teny frantsay na de misy tsy mahazo azy izy hiezaka ako hanazava izany rehefa tapitra ny horonan-tsary. Izany horonan-tsary amin'ny teny frantsay zany no mahazatra fijeriko zany rehefa mba mijery an'ireny internet reny ny tenako. Koa dia mahereza ary manaraka tsara, atongo lany tsara ny sofinao, aza variana mijery ny sary fotsiny fa enoy tsara, fa misy zavatra maro ho vavahantsika izany horonan-tsary zany rehefa tapitra zany. Andao ary hirosoa amin'izany isika. Et en plus, maintenant, avec des églises qui ont embarqué dans un yacht que j'appellerai l'écuménisme papal, voyez. Donc une communion avec des apostats, une communion avec une église qui sera vomie littéralement de la boue du Seigneur. Et je dirais que, puisque la Bible dit qu'à la fin, ils ne supporteront plus la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont se donner une foule de docteurs. Le Seigneur a bien dit, si quelqu'un a honte de mes paroles, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, in quam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Ils détourneront l'oreille de la vérité. De la vérité. Je vais vous parler de l'écuménisme papal. Voyez, ce cher monsieur, donc animé de Satan, qui s'appelle le pape François. Le pape François est un séducteur mondial animé des forces diaboliques. Pasteur Bougier, vous en mettez, voyez. Vous allez comprendre très rapidement la séduction totale actuellement que cet homme est en train de faire avec le système catholique. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec.
l'échec de la croix. L'échec de la croix. Tout d'abord, n'oubliez pas que cet homme a été récemment nommé sur la planète Terre l'homme de l'année. Par spécialement Time Magazine qui en parle, voyez, l'homme de l'année, c'est le pape François. Et le pape François particulièrement a des révélations, voyez, puisqu'il est le pape, et normalement dans ses dogmes, hein, selon le dogme catholique, il est infaillible. Il est infaillible. Alors, il a eu dernièrement des révélations, et le pape François déclare, à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. Écoutez bien tous les mots. Une nouvelle compréhension nouvelle de certains dogmes. Écoutez bien. Un démon grenouille qui est en train de sortir. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est totalement incompatible avec l'amour infini de Dieu. Les gens, c'est bon, merveilleux. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Il dit, le pape, comme la fable d'Adam et Ève. Notez les mots, la fable d'Adam et Ève. Nous voyons l'enfer comme, écoutez bien, un dispositif littéraire. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tiens, mes amis, Satan, il en a dans son sac. Adam et Ève, voyez, l'enfer, c'est un dispositif littéraire. Il dit l'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Tout le monde va au ciel. Et il le dit. Et il le dit. Écoutez bien. Je cite. Est-ce que des millions de catholiques croient et de nos amis chrétiens évangéliques aussi. Dans un discours qui a choqué, je dirais, ceux qui ont connu le premier temple, voyez, donc il a parlé à travers le monde entier, le pape François a déclaré, écoutez bien, toutes les religions sont vraies. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Ceux qui n'adorent pas le Dieu du christianisme n'adorent pas Dieu, mais des démons. Voilà la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours interdit toute forme de prière commune ou culte
avec les membres d'autres religions. Dans son encyclique Mortalium Animos de 1928, le pape Pie XI a déclaré que l'Église catholique a toujours interdit aux catholiques de prendre part à des assemblées non catholiques. Il a également dénoncé les conventions ou réunions dans lesquelles figurent des non-croyants ou des membres de diverses religions. Il a qualifié les actions en leur faveur comme un rejet de la vraie foi. Il y a eu des initiatives pour de tels rassemblements chez certains non-catholiques en 1928, et elles représentaient un faux œcuménisme, qui est la raison pour laquelle le pape Pie XI les condamna. Mais elles étaient principalement des réunions de discussion ou des prières conjointes entre hérétiques qui prétendaient être chrétiens. Jusqu'à ce que Jean-Paul II ne survienne, rien de tel que l'événement de prière d'Assise en termes de réunion de prière en tant que telle, avec des représentants de toutes les principales religions du monde, y compris toutes sortes de païens, n'a eu lieu. Jamais auparavant dans l'histoire, à partir du moment où Dieu créa l'homme, les adeptes de tous les grands faux dieux sous le soleil n'ont été réunis en un seul lieu pour, entre guillemets, adorer. L'événement d'Assise était mondialement historique. Ce fut Jean-Paul II, un homme qui prétendait être un pape catholique, qui le fit se produire en 1986. Et lorsque vous y pensez, seul quelqu'un dans l'ère moderne, en possession des moyens modernes de communication et de transport, qui avait la renommée internationale, le charisme et l'influence de Jean-Paul II, pouvait organiser un tel jour de culte, auquel se présenteraient en un lieu, pour prier les divers faux dieux, les dirigeants de toutes les principales religions du monde. Jean-Paul II invita les adorateurs de toutes sortes de faux dieux à venir prier à Assise. Au total, il y avait plus de 150 divers chefs religieux, passant la journée ensemble, jeûnant et priant leurs soi-disant dieux. Ceux-ci comprenaient des hérétiques de diverses allégeances, des juifs et des musulmans qui rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ, des bouddhistes, des adeptes du vaudou, des hindous, des zoroastriens, des jains, des sikhs, des indiens païens d'Amérique, des adeptes de la religion du baïsme et d'autres. À l'événement de Jean-Paul II se trouvaient des adorateurs de Bouddha, de serpents, d'esprits de diverses sortes et même du grand pouce, parmi beaucoup d'autres. En organisant cet événement mondialement historique de l'idolâtrie et du faux culte, l'antipape Jean-Paul II ne faisait pas qu'endosser et faciliter l'idolâtrie. Il a fait ceci certainement, mais il commettait également lui-même l'idolâtrie. Car l'acte même d'organiser un tel événement est une profession de foi publique en de faux dieux. C'est une profession de foi en tous les faux dieux adorés à Assise. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un organise une journée de prière et de culte pour une cause particulière, la personne n'appelle pas des dieux païens à être inclus dans le culte à moins qu'ils professent que ces dieux sont réels et peuvent répondre à la prière et à l'adoration. Par conséquent, le fait même que Jean-Paul II a organisé un événement comme Assise qui invitait spécifiquement à l'adoration d'autres dieux, en plus de bien d'autres choses qu'il a dites et faites, était une profession de foi publique dans le pouvoir des faux dieux. Il était donc un idolâtre public. Assise a été l'événement le plus notoire de l'histoire de l'apostasie Vatican II. Et à Assise, toutes sortes de dieux ou objets de culte ont été adorés. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Hey! On s'arrêtait juste là-dessus. Les bouddhistes, les mahométans, les hindouistes qui adorent Vishnu, Krishna, tous les démons de l'enfer. Il dit toutes les religions sont vraies. Parce quoi? Pourquoi dit-il ça? Il dit parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Fait qu'il dit, si vous croyez un mensonge, c'est la vérité. Vous voyez l'entourloupette? Voyez. Et les chrétiens qui croient à l'Église catholique sont noyautés directement à l'intérieur par Satan. Que Dieu, je dirais que Satan utilise ce pape. Toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Il dit, quel autre type de vérité y a-t-il dont le passé l'Église a été dur envers celle qu'elle jugeait moralement répréhensible ou pécheur? Nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père plein d'amour, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église catholique est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux,
Les communistes. Et il dit les communistes sont les bienvenus. Ils ne croient même pas en Dieu. Les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous les gens et adorons tous le même Dieu. Oui, menteur. Et je vais vous lire parce que ça vaut la peine, c'est très important, je suis en train de vous enseigner. Au cours des 6 derniers mois, les cardinaux, les évêques catholiques et les théologiens dans la Cité du Vatican ont discuté sur l'avenir de l'Église pour redéfinir des doctrines et des dogmes catholiques de longue date. Le 3e Concile Vatican II est le plus grand, le plus important depuis le Concile Vatican le 3e Concile, c'est ça, est le plus grand et le plus important depuis que le Concile Vatican II a été conclu en 1962. Donc le pape François a convoqué le nouveau table ronde, un conseil, afin de terminer le travail de Concile Vatican II. Donc, et le 3e concile s'est conclu et le pape François annonce maintenant que le catholicisme est maintenant une religion, écoutez bien les deux mots, moderne et raisonnable. Le catholicisme est maintenant moderne et raisonnable. Et il a subi des changements évolutifs. Donc, c'est une église à géométrie variée. Un jour, elle croit ceci, à un autre moment donné, elle croit autre chose. Elle peut détruire ce qu'elle a cru auparavant. Ce n'est plus du tout, donc, l'église qui disait le pape est infaillible dans ses dogmes, et peut-être mieux de croire ce qu'il dit, ça ne changera jamais. Voyez, ça change. Donc, maintenant, le catholicisme est une religion moderne et raisonnable qui a subi des changements évolutifs. Et il dit, le temps est venu d'abandonner toute intolérance. Satan. S'il y a quelqu'un qui a été intolérant sur la terre, c'est Jésus. Très intolérant. Face au péché. Face à l'éternité. Voyez. Nous devons reconnaître que la vérité, dit-il le pape, que la vérité religieuse évolue et change. Regardez bien ce qu'il dit. La vérité n'est pas absolue. The leaders of this event, which is called Makudashet, will perform an 11-day consecration. If you aren't aware, a consecration happens when somebody performs a ceremony declaring something as holy. The fact that Muslims, Jews, and Roman Catholics are gathering for a consecration means that they are all declaring their interfaith religion, their new God, to be holy. This is not good and may signal the beginning of the one world religion that Pope Francis has worked so hard to achieve in the year 2016. The Vatican, indeed, is one of the chief proponents of the ecumenical movement around the world and in Israel. For the past 3 years, Pope Francis has worked tirelessly toward a new world religion in which all denominations are brought together as one. If you look at Francis's outreach over the past 3 years, and specifically in 2016, you'll find somebody who has openly condemned evangelical Christianity and the belief that you must have a personal relationship with Jesus. He has openly warned that this belief is dangerous. He has also equated the spread of the gospel under evangelical Christianity to jihadism. In the meantime, he has done quite a bit of outreach to every other religion in the entire world. Why is this happening? The extent of Francis's outreach to other denominations in 2016 alone has been mind-boggling. In February, Francis held an emergency meeting with Patriarch Kirill of Russia for the first time since the 1054 Schism. Kirill then went directly to Antarctica, where he performed a bizarre religious ceremony consecrating the land and water,
surrounding the continent. Francis has also done outreach to Patriarch Bartholomew of Turkey, in which both leaders voiced support for the migrant crisis and called for more migrants to enter Europe. In May, Francis met with Al-Azhar of Egypt, who is the head of Sunni Islam. In January, Francis became the third pontiff ever to visit Rome's major synagogue. He has also hosted Jewish religious and political leaders at the Vatican. In June, Francis outreached to the Armenians. In July, Pope Francis visited Poland and told all of the young people in the audience to, quote, believe in a new humanity. In August, Pope Francis won a huge initiative with U.S. Lutherans. A document called the Declaration of the Way was passed by a majority of 931 to 9. It recognizes that there is no longer church-dividing issues between Lutherans and Roman Catholics. This means that 3.7 million U.S. Lutherans are now absorbed into the new world religion. Also in July, Francis was the driving force behind a ceremony in the United States called Together, organized to bring all Christians in front of a 6,660-inch obelisk, or the Phallus of Osiris, for worship. One of the major symbols we saw at Together 2016 was the Ouroboros, which is the serpent eating its own tail. The earliest legend of the Ouroboros has to do with the coming of Osiris, the god of the underworld. The Ouroboros is a highly occult symbol signifying the end of an eon, or the end of time. In occultism, the end of one eon usually results in a reset, brought about by some cataclysmic event. When used together, the obelisk and the Ouroboros show us the coming of Osiris to inhabit his temple at the beginning of the next eon, which is the start of the Golden Age. The fact that this symbol was put on display throughout Francis's Together 2016 event is very demonic. What is Francis doing, and why is he doing it? The answer is that he's merely carrying out a role, playing his part in the creation of a new world religion. In previous videos, I have discussed a book written in 1908 by a man who was ill for much of his life. He writes about how a character named Father Francis defects from Roman Catholicism to follow the Antichrist. In this book, Father Francis would become the leading proponent of the new world religion and worship of the Antichrist. On a déjà vu un pasteur, pasteur pentecôtiste, pendant une réunion de prière, pas dans cette église, qui était très écuménique. Aujourd'hui, il se balade pour réunir tout le monde ensemble, et ainsi de suite. Et alors qu'on était en train de prier, il avait pris mon épouse à part. Il nous dit, vous pensez que vous avez la vérité, qu'il y a juste vous, ainsi de suite, que vraiment, donc, vous avez la vérité absolue, tout ça, et que... André a dit, ce livre a la vérité absolue, et nous la prêchons, et nous la vivons. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il est en train de vouloir rassembler tout le monde, tout ça. Hein, il travaillait à côté de pasteurs protestants qui ne croient même pas souvent à la résurrection ou quoi que ce soit. Donc, toutes sortes de choses donc, que nous voyons. Le pape, on arrive à ça. La vérité n'est pas absolue ou gravée dans la pierre. Ben oui, je suis la vérité. Elle est gravée. Elle n'est pas évolutive. Elle est réelle, elle est pour tous les siècles. L'évangile qui vous sauve si vous le gardez tel quel. Autrement, vous auriez cru pour rien. Donc vous avez devant vous un pape qui est perdu et qui emmène en enfer des millions de personnes. La vérité n'est pas absolue, Satan. La vérité n'est pas... Oui, elle est absolue. Oui, elle est gravée dans la pierre. Elle était gravée au départ dans la pierre avec les 10 commandements de Moïse. La vérité n'est pas absolue, gravée dans la pierre. Et il dit, il ajoute, même les athées reconnaissent le divin. Et il dit,
Regardez bien comment les athées peuvent aller au ciel. Il dit le pape, par des actes d'amour et de charité, l'athée reconnaît Dieu de cette façon et rachète son âme, devenant un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Blablabla. Abominable. Donc, évidemment, on voit ce qui est en train de se passer. C'est abominable. Et il dit, je cite encore, je vais bientôt finir, Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu, c'est nous. Nous, c'est Dieu. Il dit, Dieu vit en nous, dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et nous la reconnaissons. Maintenant, Satan va plus loin. Ce qui est gênant, c'est ce livre. Regardez ce que le pape dit de la Bible. La Bible est un beau livre saint, mais comme toutes grandes et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. Ça vous fait penser à Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Certains passages, oh, Monsieur François, cette Bible est très à jour. Et cette Bible va te condamner jusqu'au fond de l'enfer. Certains passages ne sont pas à jour. Mon aïe! Voyez. Il dit, le temps est venu pour nous de voir ces versets comme interpolatifs, contrairement au message d'amour et de vérité qui rayonne autrement par l'Écriture. Conformément à notre nouvelle compréhension, nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux, des évêques et des prêtres, et à l'avenir, j'espère que nous aurons un jour un pape féminin. Blablabla. Voyez où ça mène? Voyez où ça mène? Il faut que nous sachions ça. Il faut que nous sachions cela. Voyez, nous avons là un homme de Satan, directement placé à Rome, et qui, au travers de la planète Terre, veut former la religion mondiale de l'Antéchrist. C'est abominable. It has been prophesied that a religion of the New World Order would be established. It would dissolve boundaries between faiths. All would come together, united, in worship of the false light. There are Luciferians in history who predicted that Christianity and all religions would eventually collapse, making way for the religion of pure Luciferianism. A couple of these individuals was Luciferian and 33rd degree Grand Wizard Albert Pike, as well as Luciferian Helena Blavatsky. She viewed Christianity as a major challenge to the agenda of unveiling a new world religion. Christianity, in her opinion, would have to be done away with in order to unveil the new religion. We also have warnings from a former Jesuit who was murdered in 1999 that a one-world religion was in the making. It was an ecumenical religion that was being set up for all to follow. Malachi Martin told us a secret in an interview with Art Bell before he died. Luciferians had infiltrated the Vatican and were planning to set up a new religion, one they believed would last for 1,000 years. Amongst Luciferian organizations, there is a prophecy that if they can invade the Citadel, and that's their name for the Vatican, they will have power for 1,000 years. How close are they? Very close. You might remember when Francis came to America last September, we saw a major push toward the full ecumenical agenda. Francis's itinerary started on September 23rd, 2015, one day after he landed in the United States. He had set his sight on finalizing what his predecessor, Pope John XXIII,
had set into motion on September 23, 1959. It was on this day John would offer a prayer that would begin the downfall of the Roman Catholic Church. A document would be penned declaring a new outreach to all religions in the world as children of the same God. Without a doubt, Vatican II is remembered as Catholicism's greatest push toward the new world religion. Vatican II would change everything about the actions of all future popes. It was now about piecing together a new religion, one that would be ready, waiting for the coming of the capstone. Pope Francis is truly preparing that new faith right now for all in the world to become a part of. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Volta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni pericolose. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
tonga ary zao a ny fotoana mba hamahavahana kely aniny a horonan-tsary vao nohainotsika teo iny a amin'ny teny malagasy zany satria fantatro fa maro ihany koa mantsy a amin'ny mpihaino a no mety a tsy dia hahazo loatra ny teny frantsay zany dia mba hamahava izany a ny tenako a amin'izao fotoana zao ary indrindra hanome tokosy andiny maro a ahafahana mitsikera zany a ireo fanambarana maro a izay a mivoaka eo am-bavan'ny Papa François zany a sy ireo mpiara-miasa aminy. Atombotsika amin'ilay teny hoe Christus Filius Tuus izany, zany hoe le Christ ton fils. Raha nanaraka an'ilay horonan-tsary teo tsara ianao sady voasoratra teo amin'ny écran mantsy izy teo dia nilaza izy fa i Kristy zany a dia zanaky Lucifer. Ahoana ary zany? Lucifer zany a nolazainy reto a katolika romaniny reto fa Andriamanitra nahary ny lanitra, ny tany, ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Mivadika ambony ambany mihitsy a izany a ny tantara satria i Kristy indray no lazaina fa zanaky Lucifer. Ny dikan'izay zany a Lucifer no Andriamanitra inoiny io fiangonana raha io. Tsy fantatry ny mpino aty ambany aty zany, le izy raha teo moa zany natao tamin'ny teny latina dia tsy fantatra raha tsy misy olona mahay teny latina mamoaka ny heviny tahaka izao a dia very eo daholo ny mpino kristianina ao amin'izany fiangonana katolika izany. Ka mandre ianao androany dia mieritrereta sahady fa io Kristy io nge ka lazainy Papa sy ny fiangonana katolika izay ivavahanao hoe Lucifer no rainy e. Ny tena lazainy Baiboly nefa dia ilay Andriamanitra nahary ny lanitra ny tany ranomasina mba an'izay rehetra ho aminy no rainy Kristy. Fa izany lazaina fa Lucifer zany na dia tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly ary zany dia milaza mihitsy a any Satana na koa any devoly zany izay anjely anankiray noforonina tahaka ny anjely rehetra ihany a izay nivadika satria nitady ny toerany Andriamanitra izay nahary azy. Dia rehefa avy eo nambabo fo ny anjely maromaro ataontsika hoe ny ampahatelo ny anjely tany an-danitra tany dia nanohitra dia nisy ady tany dia voaroaka avy any satria resy ry zareo izay no atao hoe Lucifer ny lehiben'ireo ampahatelo ny anjely nivadika ireo. Dia lazaina indray eto fa izy indray hono no Andriamanitra rainy Kristy. Tongava saina avy hatrany a ianao zay ao amin'io fiangonana katolika io fa izany a no zavatra lazaina amin'ny teny latina ao Vatican ao. Tsy fankahalana ho iaho, tsy fankahalana, tsy fialonana sanatria fa tena alahelo-panahy ho anao zay mihaino a amin'izao fotoana izao no anaovako izany fanambarana zany. Tsy mora nge ranabavy, tsy mora nge rahalahy no milaza zavatra ohatr'izany nefa dia atao satria tereny fitiavan'ny Kristy izahay mitoro ny teniny a mba hampahafantatra ny marina rehetra na dia mety hatapaka ny tendanay aza izany. Fa izahay moa dia io mitoky amin'ny foana io a dia raha mbola tsy tonga ny fotoana mbola arovany foana e, raha mbola tsy voately izay tiany lazaina dia tsy maintsy mitohy miasa foana izahay na dia atao ampangovitana azy izany. Fa aleo matahotra an'Andriamanitra toy izay a matahotra olombelona izany. Andriamanitra izay naniraka anay eny hiaro anay mandrakariva amin'ny filazana zavatra tahaka izany satria tsy misy zava-mahagaga tsy hainy atao. Mbola veriko ihany tsy te handratra anao aho raha milaza izany fa te mba hamonjy anao kosa andrao mivavaka amin'ny Lucifer ianao izay lazaina fa rainy Kristy. Eto zany a dia fa afaka milaza hoe Kristy sandoka io. Mova ny Baiboly milaza fa misy ny atao hoe Kristy sandoka any mety tokosy andiny ny ariaka ankehitriny. Ny Koritianina faharoa ny toko faha
Iraika ambin'ny folo ka ny andinin'ny faha efatra dia vakitsika tahaka izao. Fa raha misy tonga ka mitory Yehosoa hafa izay tsy notorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo hay tsara ny andeferanareo amin'izany. Averintsika izy teo, raha misy tonga ka mitory Yehosoa hafa zany hoe Kristy hafa, Kristy hafa. Mazava ho azy zany fa ity Kristy no lazaina tao amin'ny lamesa amin'ny teny latininy ity ity lazaina fa Kristy zanaky Losifera ity, fa tsy ilay Kristy inotsika izay voafantsika teo amin'ny azo fijaliana ho famonjena ho an'izay rehetra mino azy, voahiraka manokana avy any an-danitra hitondra famonjena ho an'izay rehetra mino azy zany. Ka iny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana iny no nahavitany fandresena lehibe rehefa narahany tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty izany. Ka izay no azontsika izany anazavazavana kely aniny dingana voalohany iny zany. Faharoa indray zao no lazain'le papa koa zany tao anatin'iny horonan-tsara iny fa tsy fahombiazany hazo fijaliana no ilazany ilay fahafatesany Yehosoa Masiach teo amin'ny hazo fijaliana. Échec de la croix mantsozy izy teo, naverina indroa mihitsy izy teo hoe échec de la croix, échec de la croix zany hoe maty teo iny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana iny araka ny fanambaran'ny papa dia mampiseho fa tsy nahomby ny antondiany Yehosoa tety an-tany. Marina ve zany raha jerena ny soratra masina. Andao ary ho vakitsika avy hatrany atombontsika eo amin'ny Romanina izany ka ny toko fahadimy dia ny andinin'ny faha enina avy eo tsika hitsambikina eo amin'ny andinin'ny fahafolo. Izao ary ny vaky ny teny. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Ny andinin'ny fahafolo fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany maika ny hamonjenantsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Zavatra anankiroa no azo lazaina teo dia ny hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana izy hamonjy ny ratsy fanahy ery amin'ny andinin'ny fahaenina. Eto amin'ny andinin'ny fahafolo kosa izy maty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina tamin'ny zareo. Andaotsika hijery ny Kolosianina toko voalohany fa any no mazavazava kokoa ity resaka fampihavanana ity. Kolosianina toko voalohany ka ny andinin'ny faha 5:10 ka hatramin'ny faharoapolo mihitsy no vakitsika amin'izay mazava tsara ny tiany soratra masina ambara. Ndao ary izy no endrika Andriamanitra, Kristy zany izy no endrika Andriamanitra tsy hita ny lamatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Mbola milaza ny Kristy daholo zany rehetra zany ary izy no lohany tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa zitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenona rehetra sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny
izy hoy zaho no fampihavanana izany na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Na baribariny soratra masina tsara zany a fa ny antony a nahafatesany Yehosoa Masiaha teo amin'ny hazo fijaliana dia ny mba hampihavana antsika olombelona zay mino azy a amin'Andriamanitra. Raha toka nisy fahatapahana izay fihavanana izay a teo aloha noho ny nataon'izy hoe ianao, noho ny nataony Adama sy Eva izany. Ny rahana manokana zany izy a araka izay voalaza ao amin'ny Jaona toko 3 ny 9:12 manao hoe azafady tompoko, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny antony nahafatesana teo zany raha avy ny haino izay toko sy andinin'izay ianao dia mba hananantsika mino any Yesoa Kristy fiainana mandrakizay no antony namonona azy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa lahatra voasoratr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany izany fahafatesany zanany zany a fa izany ihany ny lalana tokana hamonjena ahy sy anao, fa tsy misy olona mahavonjy tena tsy akory. Fa iny raha latsaka teo amin'ny hazo fijaliana iny no nentina n'Andriamanitra ray na namarinana antsika mpanota indray ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Eto zany dia afaka manatsoa-kevitra sady sika fa tsy échec de la croix no ilazana iny fa ny mifanohitra amin'izay fandresena mazava tsara nolazain'ny Koritianina voalohany toko 5:10 ndonge ho vakitsika izay ka ny andininy Koritianina ho iaho toko voalohany toko 5:10 izay milaza ny fitsanganany maty izany. Ary fantatsika fa Yehosoa Masiaha no voalohany tsangana tamin'ny maty nandresy tanteraka ny fahafatesana dia ery amin'ny 5:10 izy manao hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao. Iny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana iny rahalahy sy anabavy izay mihaino mandre izao fandaharana 1:12 izao zany no nentina nanavotana atsika avy ao ambanin'ny fanandevozana lehibe zany, ny famatoran'ny fahotana, hananatsika fiainam-baovao satria dia narahany fitsanganana miezinezina izy iny dia ny fitsanganan'ny tompo izany antoka nandresena ny fahafatesana satria izany fahafatesana zany tokoa mantsy nolazain'ny Baiboly fa fahavalo farany ho resena. Ary raha nandresin'ny fahafatesana ny tompontsika dia tsy maintsy andresin'ny fahafatesana ihany koa tsika manaraka izany araka ny filaharana ozy izy ny andinin'ny 3:20 fa Kristy ozy izy no santatra fa rehefa afaka zany dia izay ny Kristy no hitsangana amin'ny fihaviany. Tiandray misy toko sy andininy anankiray Koritianina voalohany toko voalohany ka ny andininy 7:20 dia rehefa avy eo tsika hitsambikina eo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20 zany. Vakitsika ny teny. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena, fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana dia fahatavytohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa, fa amin'izay voantsy kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Alleluia. Maro dia maro moa ny toko sy andininy ahafahantsika mandiso an'io échec de la croix lazain'ny papy io zany fa
angamba anankiray ihany a no hamaranantsika izay dingan'izay indray zany dia ny Efesiana toko faha 2 ka ny andininy faha 4 hatramin'ny faha 6 dia mitsambikina indray tsika eo amin'ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 20. Fa izy no fihavanantsika izay naha iray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana fa tao amin'ny nofiny no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao hotandremana dia ny famorana izany a mba hanakambanany antsika rotota ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray amin'ny alalan'ny batisa izany a ka hanaovan'ny fihavanana ary nampihavanantsika rotota ho tena iray a amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonony ny fandrafiana. Eto zany dia lazaina mihitsy hoe ilay hazo fijaliana mihitsy no namonona ny fifandrafiana nisy teo ataontsika hoe amin'ny jiosy sy ny hafa firenena. Ka mazava zany natao hampihavanana mihitsy ny hazo fijaliana zany amin'Andriamanitra sy ny olona ary amin'ny olona sy ny olona ihany koa. Nefa dia lazain'ilay papa hoe échec, zany hoe tsy fahombiazana. Ataoko fa mahazava angamba ny valin'iny dingana faha 2 iny hiditra amin'ny fanontelo indray tsika izao. Voalaza tao anatin'iny horonan-tsara iny ny nouvelle compréhension de certains dogmes ozy izy. Zany hoe ny fomba fijery vaovao mikasika ny fampianarany eglizy. Zay zany inona indray zany fampianarana vaovao zany, fijery vaovao zany. Milaza izy tao anatin'izany hoe l'église ne croit plus à une véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est totalement incompatible avec l'amour infini de Dieu. Raha azavaintsika amin'ny teny gasy dia izao. Ny fomba fijery vaovao ny katolika romanina zany dia izao. Ny fiangonana katolika romanina ozy papa zany dia tsy mino intsony ny fisiany atao hoe helo mirehitra afo izay ampijaliana ny olona na ny amina moa zany. Izany fampianarana izany mantsy ozy izy dia tena mifanohitra tanteraka amin'ny toetra an'Andriamanitra izay tena feno fitiavana. Zany hoe Andriamanitra izay tena be fitiavana, feno fitiavana zany tsy ampijaly olona any amin'izany atao hoe helo mirehitra afo izany intsony. Izany tokoa ve lazain'ny Baiboly? Andao indray vakiana ary. Matthieu toko faha 10 ka ny andininy faha 20 aloha ny ahitantsika an'ilay hoe helo fa rehefa avy eo tsika hiditra ary amin'ny Matthieu toko faha 13 dia ny andininy faha 1 hanazavana an'io helo io hoe inona io helo io. Andao ary Matthieu toko faha 10 ny andininy faha 20 dia manao ohatr'izao: ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Dia ary amin'ny Matthieu toko faha 13 amin'izay zany tsika ka ny andininy faha 1 dia manao ohatr'izao: ny zanak'olona haniraka ny anjeliny ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafotoana rehetra mba amin'izay mpanao meloka, dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Io le helo zany any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroha nify. Raha tena mbola ho resy lahatra ianao dia andao indray tsika hamaky ny Apokalipsy toko faha 20. Fa izao indray ny lazain'ny Apokalipsy toko faha 20 ny andininy faha 10 dia rehefa avy eo tsika hitsambikina any amin'ny andininy faha 14 ka hatramin'ny faha 15. Andao ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solifara. Natsipy aiza hoe
tany amin'ny fary afo sy solifara izay misy ilay bibidia sy ilay mpamina ny sandoka koa, ary hampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo faefatra amby folo. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fary afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny fary afo raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Mazava zany fa tena misy mihitsy ny helo mirehatra afo, fary afo no ilazana azy eto. Mazava zany fa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ny fanambarana mivoaka avy eo am-bavany izany atao hoe Papa François izany. Move izany tsy toy ny fiadin'ny Satana raha nametaka ny Adama sy Eva, ka nylazany hoe hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo ny hazo rehetra amin'ny saha. Zany hoe teo zany izy no nitondra fampisalasalana any Eva hoe inona tokoa raha ny tena marina, inona tokoa raha ny tena marina, tokony hohanina sa tsy tokony hohanina io voan'io hazo io. Tahaka izany ihany koa zany no ataon'ity papo ity eto, mampisalasala, mitondra fisalasalana ho anao izay tsy mahay ny tenin'Andriamanitra hoe tena ahoana tokoa ary, inona tokoa ary no antony tena namonoana any Yehosoa Masiaka teo amin'ny hazo fijaliana. Angaha tsy nisy lalana hafa fa tsy maintsy nivonoana teo ve izy e. Tandremo fa tao amin'ny fandarana fahafolo tsika dia nilaza hoe Satana no patron an'io, Satana no manome hery an'io, ka ny fomba fiasan'ny Satana ihany no fomba fiasan'ny mpiasany rehefa avy ao. Mitandrema rahalahy sy anabavy, fa fitaka izany rehetra izany. Nilaza ihany koa i Papa hoe Dieu n'est pas un juge mais un ami. Zany hoe tsy mpitsara intsony zany Andriamanitra ozy izy fa namana. Mitoy indray le izy un amant de l'humanité, zany hoe tena sipan'ny olombelona zany, sipan'ny olona mihitsy zany, mpifankatia amin'ny olona mihitsy zany io Dieu io ozy izy. Aiza re zany un amant zany mantsy mpifankatia zany, mpifankatia ohatrany hoe mitovy ny olona mpifankatia dia mitovy saraka. Zany nge dia tena hoe fanambaninan'Andriamanitra, efa misehoseho taratra kely mantsy eo. Ilay fomba fisainany ataontsika hoe religion nouvel âge zany zay mideifie ny olombelona, zany hoe manandratra ny olona ho Andriamanitra e. Ao anatin'izany daholo le frehana amin'le hoe humanisme, fanaovana ny olombelona zany ho ambony noho ny zava misy rehetrarehetra ety amin'izao tontolo izao, ary filazana ny olona ho Andriamanitra mihitsy aza. Eny ny tenan'izy Papa raha teo milaza ny tenany fa Andriamanitra. Arak'ireny fandarana fahafolo no enointsika ireny. Dia eto zany izy milaza hoe Dieu n'est pas un juge, zany hoe tsy mpitsara intsony zany Andriamanitra izy fa namana mihitsy, ami, ary ataontsika hoe mpifankatia sipany olombelona mihitsy. Taoko angamba fa tsy dia milamina loatra zany fanambarana izany, satria manena loatra ny voninahitran'Andriamanitra, mampitovy an'Andriamanitra amin'ny olombelona izany, na koa hoe manandratra ny olombelona hitovy amin'Andriamanitra. Izay zavatra tena atao hoe idôlatria, izay tena faran'izay tsy tian'Andriamanitra. Ary zany aza moa nefa, izany moa no nandroana Satana tany an-danitra, satria nanao ny tena nitovy amin'Andriamanitra izy, ary zany natonga ny didy folo natomboka tamin'izany mihitsy mba tsy hananana Andriamanitra ankoatra ny nahara ny lanitra ny tany ranomasina ambany izay rehetra ho aminy eo e. Eto indray, tia indray dingana manaraka, Dieu ne cherche pas à condamner mais seulement à embrasser. Izany hoe tsy afaka mitomanao izay tianao atao zany ianao fa tsisy problème eo e, fa orokoroka foana no ataon'Andriamanitra aminao. Nefa dia vao vakitsika teo le Matthieu 7:10 ka ny 2:1 sy ny 2:7 fa alefany aiza ozy izy, izay very, fanaza ivery zany alefany any amin'ny elo mirehatra ao fa e, fandoroana lehibe mirehatra ao fa e. Aiza re zany ry Papa François, hoentina ho aiza ny mpino katolika e.
tia indray nydingana manaraka raha naharaka tsara ianao de nisy an'izao indray tao. Comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. Tahaka ny maha angano izy ny tantaran'ny Adama sy Eva, de toy izany ihany koa no fijerin'ny Eglizy katolika romana araka ny lazain'ity pape ty ny izany atao hoe helo mirehatra afo izany dispositif littéraire, zany hoe tsy arabaky teny io izy tsy arabaky teny zany io izy zany ny filazany azy zany. Aiza moa no tsy ilaza tsy aneho an'ilay sariny Yehoshua ny teny mafy any mpitondra fivavahana tamin'izany fariseo sy ny mpanorad-dalàna ao Matteo 7:20 moa misy an'izany. Ny 5 azonao vakina, ny 7 azonao vakina, ny 4 ka ny 7 ka hatramin'ny 9, ny 7 ny tenenany mafy te mafy mihitsy an'ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo tamin'izany fotoana zany, satria mamily ny soratra masina izy, mamily tena mamily ny soratra masina izy. Ny enfer ozy izy na ny ataontsika hoe ny helo mirehatra afo dia ataontsika hoe ataony hoe entina teny entina milaza fotsiny io izy ireo amana hoe ny fanahy zay mitokana izay tsy maintsy vonjena miaraka amin'ny fanahy rehetrarehetra ihany any aparana ozy izy, tsisy fanahy very zany ny dikan'izany fa tout le monde va au ciel ozy izy, ira au ciel ozy izy, zany ny lazainy zany. Raha ohatra ka izay no ho famavahantsika azy ny dikan'izany teny zany ho voavonjy daholo zany ny amina rehetrarehetra na amin'ny fanahy rehetrarehetra, satria ny enfer ozy izy de lazainy an'izayko karazana hoe âme isolée moa ny lazany azy teo zany, qui comme toutes les âmes ozy izy seront finalement unis dans l'amour, zany hoe ho voavonjy daholo ao anatin'ny fitiavana zany ny fanahy na ny rehetrarehetra any aparany any. Ay zany nge de mandrisika anao ny ratsy foana mandrisika anao tsy hibebaka mandrisika anao anao zay tianao atao tsy atahotra an'Andriamanitra satria voavonjy ihany ka samy voavonjy ihany sinina. Dingana manaraka indray ary ty tena loza be ty hoy izy hoe toutes les religions sont vraies. Aïe. Parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Aïe. Enjana zany hoe marina daholo izy izy ny fivavahana rehetrarehetra satria marina ao am-pony zay mino azy izy. Zany hoe raha mino lainga ianao zany de lasa marina indray le lainga inonao satria inonao am-ponao izy. Tena fampianarany demoni zany raha lasa anabavy fampianarany demoni zany averiko hoe toutes les religions sont vraies ozy izy parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Zany hoe ninona inonao zany na zavatra diso ary io rehefa inonao am-ponao de lasa marina tampoka, fampianarany demoni kosa zany tsy mba fampianaran'Andriamanitra zany daholo nge raha lasy anabavy no mivoaka avy eo ambavan'io pape io fa tsy resaka fifankatiavan'ny lahy sy ny lahy na vavy sy ny vavy ihany fa maro de maro loatra ny zavatra notsongaina mivoaka avy eo ambavan'io pape io zany tamin'ny alalany reny encyclique na taratasy soratany ho any évêque ho zaraina amin'ny mpino katolika reny. Inona nefa no lazainy soratra masina mikasika an'izany hoe toutes les religions sont vraies, zany hoe marina daholo ny fivavahana izany. Andao nge amaky toko sy andininy anaky telo tsika efa nylazaina tamin'ny teny frantsay teo ihany fa nisy salamo toko fa ny salamo faha 9:7 ka ny 5 andao nge vakiny zany hoe ahoana fijerin'Andriamanitra izany déclaration hoe fanambarany pape zany salamo faha 9:7 ka ny 5. Averintsika ihany salamo faha 9:7 ka ny 5 manao hoe fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsy notsinona fa Adonay no nanao ny lanitra. Ray zay
ny tantara voalohany toko faha 19 ka ny 19 moa dia mbola milaza tahaka n'ilay nyvakina teo ihany manao hoe fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsinotsinona. Fa Adonai no nanao ny lanitra mitovy tanteraka mihitsy. Ny Koritianina voalohany toko faha 10 ka ny 20 kosa dia milaza fa tsia fa izay zavatra ateriny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho piombona amin'ny demonia ianareo. Raha samy manana ny Andriamaniny ary ny fivavahana rehetra dia ahoana no lazaina fa marina daholo, nefa dia mazava no lazain'le toko sy ndininy anankitelo ny lazaintsika teo. Misy ny ten'Andriamanitra ary misy lazaina fa demonia. Ahoana ny ampitoviazana an'Andriamanitra amin'ny demonia zany? Raha ny tokony ho izy zany tsisy tokony ifandraisan'ireo mihitsy, tokony tsy ifandray mihitsy ireo. Ary amin'io toko faha 10 ny Koritianina voalohany io dia manazava an'izany. Tsy tokony iray mihitsy ireo, nareo Andriamanitra ireo na izay mpanaraka an'ireo tsy tokony ifanaraka, tsy tokony iray mihitsy. Inona nefa ny zavatra nitranga tao anatin'ny horonan-tsary teo mikasika ny ekumenisma zany? Tamin'ny taona faha 1927 ny Papa Joany Paoly faharoa dia nahavita nampiantso ny antoko-pivavahana rehetra maneran-tany. Efa lehibe andreo moa zany efa ho 500 isa nafarany nakany Asiza Italia tamin'izany fotoana zany hiara hivavaka. Ny tanjona tamin'izany moa izy dia mba hisiny paix, zany hoe fandriam-pahalemana maneran-tany. Eo nefa ianao zany dia efa tokony hieritreritra sady hoe iza moa ny lehibe ny mampiantso sa ny antsoina, fa dia tonga tany ny solo tena ny fiangonana manodidina ny 500 teo zany maneran-tany nandeha niara nivavaka tany. Ka na dia lazainy hoe fiangonan-dehibe aza ny fivavahana jiosy zany dia tany ry zareo, ny fivavahana silamo dia tany ry zareo. Ankoatran'ireny kristianisma be da be ary ny tena loza ny fivavahana mpanompo maro samihafa tonga tany daholo arak'ilay hitanareo tamin'ny sary teo. Ahoana moa zany no azo anekena hoe samy Andriamanitra avokoa no Andriamanitra ireo olona ireo, nefa samihafa ary mifanipaka izay tsy izy ny fotom-pisainana, ny lalana arahan'ireo mpivavaka ireo, antoko-pivavahan'ireo. Nefa dia mazava ny tenin'ny Papa hoe toutes les religions sont vraies ozy izy, parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Zany hoe marina daholo ozy izy ireo fivavahana rehetra ireo satria maro no ampon'ilay manatanteraka azy. Mon œil ozy izy ny teny frantsay. Tsy nijanona teo fa tamin'ny taona 1912 ihany koa dia nanao tahaka an'iny ihany koa io Papa François io, mbola tany Asiza ihany koa no niantsony ireo antoko-pivavahana maro maneran-tany ireo ary nahatratra 400 mihitsy aza ny filoham-piangonana tonga tany tamin'izany fotoana izany. Raha fiangonana moa zany no ilazana azy 400 tahaka izany ihany koa ilay vao natao tany Abu Dhabi tamin'ny taona 1912 teo, efa 400 ihany koa no filoham-piangonana tonga nanatrika ny fanaovan-tsony any Papa sy ilay grand imam any zareo silamo zany tamin'izany fotoana zany, raha nanangana an'ilay ataontsika hoe maison abrahamika, zany hoe trano ho an'ireo religion anankitelo izay mino any Abrahama zany, moa ny mino an'Andriamanitra tokana zany, any Abrahama zany mino
Zany hoe taranaka Abrahama zany hoe mino an'Andriamanitra tokana dia nino zany ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny islam. Fa na zany aza tonga tao ihany koa. Solo tena mpiangonana efa ho efa-jato iaho teo. Nanatrika zany fanaovatsiny izany. Ny ananganana an'io ataontsika hoe prémisse angara izay lazana azy. Ny atao hoe nouvel ordre mondial, ny fivavahana ao anatin'ny nouvel ordre mondial, nouvelle religion zany mondiale. Izay ny tena tanjona fa tsy ny pe zany, tsy ny fandriam-pahalemana zany, fa anangana izy. Fivavahana vaovao. Nouvelle religion mondiale. Ary mazava ho azy fa tsy maintsy ilay mampiantso foana ny lehibe, ary tsy maintsy papa foana ny mampiantso. Izany dia manamarina fa mpanjaka ny fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao izy. Fa tsy mijanona ho mpanjaka ny tany fotsiny ihany. Mieritrereta ianao hoe tsy fankahalany izany iaho, averiko aminao indray, tsy fankahalany izany fa fitiavana azy izany. Aleo mandre teny fitiavana na mandratra amin'ny fo, toy izay mandre tampotampo sy safosafo nefa tsantokantsy ao an-damosinao ny hafarana iny. Ahirato ny masom-pananao, rahalahy sy anabavy. Fa maro zany zavatra lazaiko anao zany. Io pape io ihany koa dia nilaza fa vous n'avez pas à croire en Dieu pour aller au ciel, zany hoe tsy mila mino an'Andriamanitra zany ianareo dia tonga any an-danitra. Lozanga izany. Jereo fa io nataoko amin'ny écran io mihitsy ny tenenany an'izany. Tamin'iza ozy ianao izy niresaka an'izany. Tamin'ireo athée tsy mino an'Andriamanitra ireo. Ahoana ry zareo no mbola hijanonanareo amin'izany fiangonana izany? Tena ahoana? Dingana hafa indray ity izao indray lazainy. Nous ne sommes plus juges. Comme un père plein d'amour, nous ne condamnons pas nos enfants. Zany hoe raha nipetraka ho mpitsara ny fiangonana katolika romanina tany aloha tany ozy izy dia amin'izao fotoana izao kosa izy dia toy ny ray izay feno fitiavana ka tsy mba manameloka ny zanany mihitsy. Hafa indray ity, ino indray ity? Notre église catholique est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux. Les communistes sont les bienvenus. Nous aimons tous les gens et adorons tous le même Dieu. Zany ny église catholique romane ozy izy dia tena malalaka, tena mitadasika be, misokatra be ny varavarany ho an'ireo mpifankatia lahy sy vavy, ho an'ireo mitovy fananana ihany koa, afaka miditra ao tsisy olana, afaka miray daholo ao tsika ao izy. Ho an'ireo izay mpandalany tsy fahazahoana mamono ny ain'ny olona zany, zay ny atao hoe pro-vie zany. Tsy manaiky an'ireny avortement sy ny karazan'ireny zany, na ny euthanasie sy ny karazan'ireny. Misy ihany koa nefa mifanohitra amin'ireny dia atao hoe pro-choix. Ohatra hoe vehivavy bevoka dia anazy hono le zaza dia azony atao ny mamono azy. Ny eglizy zany dia miaraka amin'ireny, mampandroso an'ireny, miray amin'ireny. Tahaka ny hoe mandrisika an'ireny atao zany, manao an'ireny zany. Pour les congrès conservateurs ozy izy zany hoe ireo mbola mandala ny tena hoe fotom-pampianarana tena hoe tena tsy manaiky izay zavatra tsy araka ny baiboly zany. Ary ny progressiste ihany koa na hoe ny libéraux zany ireo hoe zareo izay malalaka ohatran'ny zareo manaiky zany ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy ireo. Ny communiste moa ozy izy zany atao hoe fivavahana communiste zany tsy mihina an'Andriamanitra zany. Ireo ozy izy dia sont les bienvenus, zany tonga sy hoe mandrosoa aty aminay daholo na tsy mino an'Andriamanitra ianareo. Izy ara-mony teny teo hoe ho anareo izay tsy mino an'Andriamanitra afaka makany an-danitra nareo na tsy mino any Elohim zany, tsy mino an'Andriamanitra zany tsisy olan'izany. Dia mody faranany hoe nous aimons tous les gens, tianay ny olon-drehetra ozy izy. Ary isika ozy izy dia manompo Andriamanitra tokana ihany. Ataoko ahoana zay manompo an'Andriamanitra na ary-lanitra ny tany ranomasina ambany izay rehetra ho aminy. Nitovy Andriamanitra amin'ireo manompo hazo, aman-kazo, vato aman-kazo, manompo biby, manompo olona, manompo fanahafa. Tsy possible amiko zany
ny concile ny 3e concile Vatican II izy izy a no lazain'ny papa hoe tena lehibe sy mafonja ary manandanja indrindra izy izy hatramin'ny nananganana zany atao hoe concile Vatican II tamin'ny 1962 zany 27 satria inona ny lazain'ny papa zany zao ny lazainy teo a le catholicisme izy izy a est une religion moderne et raisonnable qui a subi des changements évolutifs. Zany hoe ny fiangonana katolika romana izy izy de tena moderne zany fiangonana zany ary tena hoe tena inona moa ny raisonnable zany ataontsika hoe mitombona zany tena mitombona zany moderne sady mitombona ozy izy izay tena misy fiovana zany misy fiovana zany tsy hoe tena hoe tena tsy miovaova fa miova arakaraky ny fandehan'ny fotoana sy ny toe-javany tranga izany izay zany hoy ny teny frantsay moa zany hoe une église à géométrie variable zany miovaova arakaraky ny zava-mitranga io zany ny fomba fijerin'ny fiangonana katolika de ahoana aza ilay fampianarana ao anatin'ny katesisme hoe tsy mety diso ny papa raha mampianatra zay ny atao hoe infaillibilité papale zany ny zavatra navoaka ny papa tsy mety diso tany aloha zany a azon'ny papa aty aoriana tsy mety diso ihany koa hovaina ahoana ary zany ohatrany tsy mitombona zany ny zavatra ohatrany tena tsy mitombona raha nylaza ny papa tany aloha hoe ny fiangonana katolika tsy mahazo miara mivavaka amin'ny akoatran'ny katolika izany mihitsy nanomboka tamin'ny 1962 tamin'ny androny Jean 23 moa zany dia Jean 23 izay dia lasa afaka indray miara mivavaka amin'ny fiangonana rehetra satria io moderne azy zany sady raisonnable tia indray lazay indray mbola nampindray hoe le temps est venu d'abandonner toute intolérance raha dika amin'ny teny malagasy hoe tonga zany ny fotoana zay tena naharinan'io tsy fandeferan'io tokony andefitra ny zavatra rehetra am'izay zany ny fiangonana katolika manomboka eto teraka am'izay ary ny atao hoe ecuménisme mazava ho azy zany ny zavatra tsy niekena tany aloha elabe tany lasa tao ankehitriny de iny jobo daholo ny fiangonana rehetrarehetra miaraka mifankaty mifampitantana satria iray ihany ny fiangonana iray ny eglizy iray ny batisa iray ny tompo sy ny sisa rehetra tsy azo ekeny zany ny fahamarinana ihany tompoko ny tokony ampiray ny fahamarinana tokony ihany ny tokony ampiray fa tsisy zavatra afaka ohatran'izay raha vao misy marina tsy marina zany io tsy azo atao miaraka tena tsy azo atao na ny razantsika zany laza mihitsy hoe miaraka amin'ny ambolambo ianao de ambolambo miaraka amin'ny kisoa ianao de kisoa ao amin'ny baiboly ao nefa raha misy ny olona tena intolérant zany hoe tsy mandefitra izany dia io Yehoshua Masiahy io raha mbola mikasika ny fahotana ihany raha mbola mikasika ny fahamarinana ihany raha mbola mikasika ny fanjaka tsy mandefitra mihitsy io jere kely nge ty misy kely ty misy zavatra anankitelo lazaiko anao ty ozy izy raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ny fahamarinanareo de tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianareo raha izay tsy maintsy mihoatra ny mpitondra fivavahanao io zany ny fahamarinanao zay efa tafiditra ianao manaraka raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo de tsy afaka andova amin'ny fanjakan'ny lanitra roa zay fantelo moramora kokoa no hidiran'ny rameva ny vody fanjaitra no ny hidiran'ny manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra sarotra anke zany zareo so anareo mieritreritra hoe mora ny manaradia ny tompo ko sady anao zay tiako atao no anao ny sitrapon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra no milaza hoe tsy mahay manompo tompo roa nareo fa ny ray ho alanareo ny ray ho tianareo tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamoana miaraka nareo fa tsy maintsy misafidy nareo tonga vasaina ho raha laza ianabavy fa tsy mory ty lalany tsy mory io ka tsy magaga raha ny tenin'ny tompo hoe tery ny lalana maka amin'ny fanjakan'ny lanitra vitsy ny miditra eo vitsy ny mahita an'izany mikodana kosa ny lalany makany amin'ny fahaverezana ka maro ny makany
mbola manampy indray ilay papa amin'ny fitenenana hoe la vérité religieuse évolue et change, zany hoe miovaova, mivoatra ny fahamarinana ara-pivavahana. Entany zany mivoatra hoaiza ry papa, hoentina hoaiza ny fiangonanao hoe mbola ampiliany. La vérité n'est pas absolue ou gravée dans la pierre. Zany daholo ny zavatra lazainy, zany hoe ahoana reny ao nazavana zany, zany hoe tsy isy marina tanteraka voasoratra amin'ny vato zany ao izy, fa miovaova daholo ny marina araky ny vanim-potoana. Mbola ampiny ihany koa hoe même les athées reconnaissent le divin, zany hoe ireo tsy mino reo izy dia mahalala an'Andriamanitra koa reo na dia tsy mino azy. Par les actes d'amour izy et de charité, l'athée reconnaît Dieu de cette façon et rachète son âme, devenant un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Zany hoe amin'ny fanehoam-pitiavana asehon'ireo atena tsy mino Andriamanitra reo zany ozy izy no anekena an'Andriamanitra, anekeny an'Andriamanitra fa misy Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'izany ozy izy no ahafahany mamonjy ny fanahy na ny amina nozy izy izay amonjena ny olon-drehetra ihany koa. Zany hoe azo amin'ny alalan'ny asa indray zany ny fahamonjena eto. Zany hoe na dia tsy mino an'Andriamanitra zany izy fa rehefa manao asa soa, rehefa tsara fanahy, rehefa be fitiavana dia voavonjy, izay indray zany ny asa ataoko indray zany no amonjena. Ahoana ny lazay ny tenin'Andriamanitra amin'izany? Andao vakitsika ny Efesianina 2:2 ka ny 9:9 hatramin'ny 10 fa mazava be ny lazay zany. Efesianina 2:2 ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Andao vakina amin'ny anarany Yehoshua Masiahatsika. Hoe soratra masina, fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy rehare, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Yeshua mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Izay ny voasoratra. Any 9:7 manao hoe tsy avy amin'ny asa, tsy avy amin'izany asa fitiavana sy ny charité zany fandrao hisy hirehareha. Marina fa ilaina kosa ny asa, ilaina fanehoana fitiavana, ilaina fanehoana charité, fa tsy zany no amonjena akory, fa vokatra zany. Araky ny 10:10 hoe asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Yeshua mba hanao asa tsara. Voaforona hanao asa tsara tsika, fa tsy le asa tsara ataotsika no amonjena antsika, fa ny finoana izay lazaina fahasoavana tetsy ambony. 9:9. Mbola miampy indray ny fanambaran'ilay papa. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Zany hoe isika zany ohatra ny Andriamanitra ihany. Zany hoe Andriamanitra zany ohatra antsika ihany. Io indray ilay lazaintsika hoe fampianaran'ny nouvel âge teo. Les religions tiany zareo atsankana, religion mondiale tiany zareo atsankana, izay manao ny olona ho Andriamanitra, mampitovy lentan'Andriamanitra amin'ny olona. Zava-doza, abomination, zavatra farany izay tsy tian'Andriamanitra izany. Didy voalohany zany amin'ny didy 10. Manampy ihany izy amin'ny fanambarany hoe lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité. Iny indray le divinité iny, et nous la reconnaissons. Io le lazaintsika hoe religion nouvel âge io. Io le humanisme efa tonga amin'ny ambony indrindra io. Hoe rehefa maneho fitiavana be isika io izy, dia mahakasika mihitsy ny Mandriamanitra antsika amin'izay. Ary tena eketsika zany ozy izy. Tena lozana ny fanambarana io papa io e. Amaraparantsika. Zao ny nambarana. Mbola tao anatin'ilay horonan-tsara ihany. La Bible est un beau livre ozy izy. Zany hoe tena tsara kosa nge ozy izy le Baiboly. Saint, masina ozy izy. Mais comme toute grande et anciennes œuvres, nefa ozy izy ohatra n'ireny sangan'asa
maro reny sady lehibe no efa antitra reny ozy izy a de certains passages ne sont pas à jour zany hoe ny andalatsoratra masina ny andalatsoratra masina amin'io baiboly io zany ozy izy a ne sont pas à jour zany hoe tsy manaraka ny toetrandro ka tokony ovana azagaga raha anova baiboly reo olo reo tena mahagaga mihitsy ny fahasahiny hoe io baiboly io azo ovana ahoana rery papa ny baiboly fa lazainao tsy ajour lazainao tsy araky tsy manaraka ny toetrandro izy moa de manao ny fanambarana fa ny fanambarako aminao kosa de tsotra tonga avasaina am'izay ranabavy sy rahalahy fa oetiny io any andavaka ianao oetiny io any amin'ny elo ianao efa misokatra ny varavarany elo tandremo miverena fa mbola fotoany zao tena miverena fa mbola fotoany zao tsy sarotra zany tena miala amin'ny Babylone ianao raha lasianabavy miala amin'ny Babylone ianao maty eo fananao efa betsaka mangam'izay nolazain'izay fa tsy haiko na mbola asiana faharoambiny folo izy ity nahoana fa efa betsaka zay nolazain'izay kosa hoe tsy resaka fitiavana eo amin'ny lasiny vavy sy ny vavy ihany nivoaka eo am-bavan'io rangahy fa tena fantikana ny soratra masina mihitsy fanoerana an'Andriamanitra mihitsy fotoana anao hoany amin'ny elo mirehatra afo rahalahy sy anabavy ka miangavy ianao manentana anao airato am'izay reny masopana anao mela atao fontseo ny ainao fa mbola fotoana mamety zao ozy izy lay mpitoro teny teo namarana ny an'lay ino ty izy horonan-tsara hoe nous avons là un homme de Satan directement placé à Rome à Vatican zany et qui au travers de la planète Terre veut former la religion mondiale de l'Antichrist. Izany hoe mibaribary zany mahaolony satana io papa François io izay napetraka ao Rome ao Vatican ozy izy ary eto am'izao tontolo zao ozy izy de tiany ananganana izany atao hoe religion mondiale ny Antichrist zany ary melohan'izany nefa de io ataony amin'ny alalan'ny œcuménisme rahany maro io ary eto de efa milaza aminao zay tsy miditra amin'ny œcuménisme io ho avy mifanenjehana azy aoriana kely ao ho avy mifanenjehana azy fa zao de efa atanjao ny lohalika mivavaha ianao atanjao ny vavaka fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao ary mino fa fikasihan'Andriamanitra anao natonga anao naheno an'izao fandarana izao raha toka vaovao ianao raha toa moa efa mpiaino hatramin'izay de efa tian'Andriamanitra ho tsoahana zany toeran'izany ianao ary tsarova nefa fa tsy zany fivavahana katolika romana zany ny zavatoza fa izay rehetra mitovitovy amin'izany rehetra dia namany daholo zay miditra amin'ny œcuménisme rehetra namany daholo tsarova araka ny teniko tany am-piandohana fa mifiangonan'i Kristy tsy mila bâtiment zany fa efa voalaza fa ianao no tempolin'Andriamanitra efa olombelona ny tempolin'Andriamanitra fa tsy bâtiment intsony akory ianao ny finenan'ny fanamasina fa tsy mila bâtiment zany fa ianao mandehandeha ny tadiavan'Andriamanitra ho tampolany ho tempoliny itoerany fanamasina itoerany ka Andriamanitra nefa tsy mitoetra ao anatin'ny tsy fahamasinana ao anatin'ny tsy fahamarinana ary reny tsy fahamarinana maro reny fa de mbola hifanosina amin'ireny ianao tongava saina rahalahy sy anabavy fa mbola fotoana mamety izao ry rahalahy sy anabavy izay angambany ihany no entintsika mamarana ity fandaharana faha iraika ambin'ny folo ity ko dia misaotra anao era-posy era-tsaina aho raha koto malala herinena naharitra hatramin'ny farany lavalava ny fandaharana faha iraika ambin'ny folo tsy toy ny teo aloha satria be dehibe ihany koa ny zavatra tsy maintsy navoaka tao anatin'izany rehetra izany koa dia misaotra anao mamerina fisaorana anao naharitra hatramin'ny farany ny tompony eombanao voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanamasina ny fiadanana kosa ho anao sy ny ankonanao ho any tokantranonao ho an'ny malagasy rehetra ho an'ny olombelona rehetra zay tian'Andriamanitra vonjena avokoa tsisy tia no very zany mba hisokatra ny eny masiny olona ny masom-panahin'ny olona
amin'ny fanehoana zavatra ohatr'izao. Ny angatahako aminao tsotra ihany. Tao amin'ny olona iainao an'izao fandaharan'izao. Resao amin'ny olona izao fandaharan'izao fa mety misy mba te hahafantatra ihany fa tsy naheno izy. Izay no mba angatahako aminao. Raha mba mety ianao, tsy mila mitory zavatra be dehibe fa tao amin'ny fotsiny izy hainao dia vita ny anjaranao. Misaotra rahalahy, misaotra ranabavy, voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Amin'ny anarany Yeshua Mashiach. Amen.